Cute naman niya. Sinayaw eh. Estrella to Sarabia sa ilalim. Kabatingan for 2. 56-46 ang ating official score. 10-point lead by El Mascolano. San Juan, binigay kay Churalde. Churalde, wala pa rin. Eto si Yap. Ayun, nakakuha ng foul. Foul on 23, Sarabia. Number 23. 23, no? Kay Kabatingan pala. Sorry. Thank you, thank you. Second personal foul on Kabatingan. Jumbo! Doon ang bola sa kabila. (56-47) official score. Pangulagdan, Sarabia, 10-second shot clock. Wala. Nakakuha ni JP ang bola to San Juan. Eto na si San Juan. San Juan, ayun! May foul na tawag. Foul on number 23, Sarabia. First personal foul on Sarabia. Wala. 56-47 official score. Wala, nakuha ni Yap ang bola. Yap pass big to San Juan. Ito na si San Juan. A basket plus a foul committed by number 13. Third personal foul, number 13. Okay. Bonus shot para kay San Juan. 56-49 official score. Basket. 56-50. 6 na puntos na lang po. Eto na si Mangulagdan. Nawala ang bola kay Mangulagdan. Naibig. Pero nakuha ni Jassy ang bola. Napapatili ang ating mga audience. Eto si Mangulagdan. Binigay kayo kay Sarabia. Nakuha ni Anders. Jambon. Doon naman sa kabila ang bola. Red ball. Red Bull. Pass break.